છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જબગામ ખાતે આવેલ સબ સેન્ટર ખાતે વિશ્વ ઇમરજન્સી દિવસ નિમિત્તે CPR ટ્રેનિંગ કાર્યક્રમ યોજાયો। ધીરજ હોસ્પિટલ દ્વારા વડોદરા તેમજ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના વિવિધ PHC અને CHC સેન્ટરો પર બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ એટલે કે CPR ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર ડોક્ટરો અને તજજ્ઞોની ટીમ દ્વારા લોકોને બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ કેવી રીતે આપવું તેની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી। સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ ડેમો દ્વારા CPR કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિ પણ શીખવવામાં આવી હતી। ધીરજ હોસ્પિટલ દ્વારા આ અભિયાન માટે કુલ 13 ટીમો બનાવવામાં આવી છે, જે अलग अलग विस्तारों में जई लोगों ने इमरजन्सी समय जीवन बचावती प्राथमिक सारवार अंगे मार्गदर्शन आपी रही है। ट्रेनिंग दरमियान समझाववामां आव्युं हतुं कि जो कोई व्यक्ति अचानक बेभान थई जाय अथवा श्वास लेवामां तकलीफ थाय त्यारे 108 एम्ब्युलन्स पहोंचे ते पहला योग्य रीते बेझिक लाइफ सपोर्ट आपवामां आवे तो दर्दीनो जीव बचावी शकाय छे। कार्यक्रममां आरोग्य कर्मचारीओ तेमज स्थानिक लोको उत्साहपूर्वक जोड़ाया हता। टीवी 18 न्यूज नेटवर्क साथ रिपोर्टर जहीर सैयद, बोडेली, छोटाउदेपुर। आज विश्व इमरजन्सी दिवसना निमित्ते अमे धीरज हॉस्पिटल सुमनदीप विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मांथी बेझिक लाइफ सपोर्टनी ट्रेनिंग आपवा माटे वडोदराथी लईने छोटाउदेपुर सुधीना दरेक नाना मोटा PHC CHC अने नाना नाना फाउंडेशनोने कवर कर्या छे। धीरज हॉस्पिटल में टोटल 13 टीम निकली है, जे दरेक टीम बे अलग अलग जगह आज ट्रेनिंग आपवानी छे। अने आ विश्व इमरजन्सी दिवस निमित्ते अमारो हेतु ए छे कि दरेक व्यक्ति बेझिक लाइफ सपोर्ट के इमरजन्सी में 108 आवे त्यार सुधी माणसने सर्वाइव कई रीते राखी शके। प्रजापति शैलवी, धीरज हॉस्पिटल में नर्सिंग डिपार्टमेंट में असिस्टंट नर्सिंग सुपरिटेन्डेंट। 27 विश्व इमरजन्सी दिवसे अमे जबुगाम सब सेंटर CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर्यो छे धीरज हॉस्पिटल द्वारा। एमां हूँ डॉक्टर निर्मित शाह MD एनेस्थेशियोलॉजी डिपार्टमेंट थी અને ડોક્ટર શિવમ કનેરિયા MD મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટ થી આ ટ્રેનિંગ દ્વારા અહીંયા આગળ ગામડાના લોકોને તથા સબ સેન્ટરમાં બધા જ નર્સિંગ તથા બીજા સાદા વ્યક્તિઓને CPR ની ટ્રેનિંગ શીખવાડવા માટે આવ્યા છીએ। હવે આ CPR શું છે? CPR એટલે માં અમે માણસ કોઈ જગ્યાએ તમને પડી ગયો હોય કે કંઈ પણ બેહોશ થઈ ગયા હોય तो एने आपणे कई रीते जीवाड़ी सकीए, ज्यां सुधी तमने कोई मदद कोई एम्ब्युलन्स नहीं आवती त्यां सुधी ए ट्रेनिंग आपीए छीए। तो आ ट्रेनिंग में अमे धमनी कई रीते जोईशुं। तमे पेशंट बेहोश थई गया छे तो तमे एने कई रीते बचावशो, केटला कम्प्रेशन आपशो, ए बधी टेक्निक अहींया अमे मेनिकन लाईने बधानी वच्चे ए रीते शीखवाडीए छीए।